yakhabane lingehe chikura che kamaya sechibeja chinda itabwami bulayi oyenja mmilembe soyenja mmaya ta soyenja mukhupana ta wayenja mmilembe olabukula kiongozi omulayi onyala akhuruka khubera buseba byefwe sokhubonakho bakwe khuli yuno ta yuno afa akhuruka abwene abayo soli kiongozi ta kiongozi omulayi ayenja chikura mukhusaba wananchi baumulile balamulira bamwa chikura naba kiongozi wefwe mmakekhako kama sinesa bali Crispinasi wanja chesa kweli khendo manga opsafa khomulala kwa meme ekabuchai okhusabila bakandidate befwe babana khaba campaign bacha mukura tarehe 27 kwa 11 bakambeine kura mumilembe mala khubela bubwami wele niyo ananga niyo wela akharekho kumukhono abafwesi khuba nokhumufukilila niyo khabe MCA wefu. Asante. Kama sinagange bananga bali Rogers Myuma sindo mwana omunyange ne esene kamakali khubela kamakali babashange baromile nishe sababu sa serikali yefwe nende viongozi nibo khwa bukula khwarebweni mbo bolane khukhole kasi nolela ngono khulagendanga khuri esese ndi mwana boda boda nundi ndi murumi khwawele emukhweya engile ya emukhweya necha emusese ya yonehe engile ya emukhweya necha rurende taraja khalikhe saba zanandi viongozi wefu niyo bali mwami machimbo mwami wefu speaker mheshimiwa Moses Wetangula mwezi mukholole khemoni babolanga bali fali wawili wakipikana ni nyasi ndiye inaumia. Sisi tumeumia vya kutosha, tunaangusha watu wenyewe kwa matope, daraja zimeanguka, watu wanaanguka ndani na wateja. Wamefika mahali ambapo sasa imebaki kuwa huzuni kwa sababu ya viongozi wetu kutokuelewana. Na nilie nenya mbolo mwami wefwe mheshimiwa speaker kecha kakhubolali na khaba campaign lo mwami machimbo kalo malu mwami machimbo ali mwami olumulayi onyala akhole kasi mala kakhola abundu kabola bali kama kola na abundu konekha no mubukusa bolanga ali katumbu hanga niyo kakwalala nenya mbole nandi kama khwachi tofauti chilio cha wanasiasa chikhagile fwe bandu bekabuchai khwaumia khumia khurita no wame misiri no jechole traje akhalikhe paka bandu balachilange ngilendei malasa banyala balalata se bane chisendi chiboshe choleta no musima lino lilio kenyakhana mubukule action immediate limbo bango ne chitaraje chibili checho mala bandu bolane khukendela khungila eli endai ne babolanga bali angela ekhushanga kimisanga khu siasa ya khupana ne siasa ya khutimana khuirana selisia senda ita mona na khuja khusaba chikura mmilembe efwe ngo wana kabuchai khwamwe kiongozi yesi oli khubira chikura omwene niyo kiongozi wefwe wakhanyola chikura chibili abwabirire chikura checho wakhanyola chikura 100 abwabirire chikura checho kwa hivyo viongozi mola ne khubembo fwesi niyo khuliana no khwalana khufile mbo fwesi khuli nende viongozi nibo kharebweni mala khaba khuyeta ne efwe mwami machimbo oli mujapakazi niyoli khutambwa khuli mujapakazi ne mujapakazi omundu yesi na kholo mali khuwa musiasa okhabukula warira moyo na mwezi wateka action tawe alala nende omwami mheshimiwa speaker omundu na khoma bakhoma siasa bejanga bali siasa na kwanga lukachafu na siasa kama ni lukachafu na kupali wa kutusi unakubali ukutapake matope lakini baadaye ufanye wananchi kazi. Isifanye mtu mmoja afanye sisi tukazidi kuumia kwa sababu ya mtu mmoja ama wawili wameweza kukosana. Kwa hiyo upande wangu mimi naomba tu ya kwamba sisi tukaweza kuona mabadiliko katika Kabuchai. Tumepewa National Polytechnic ambayo ni kisiwa. Na hii kisiwa ambayo tumepewa pia watu wanatoka mbalimbali. Watu wametoka North Eastern, wametoka Mombasa, wametoka Ukambani, wanakuja kusoma.
wanashangaa hii ni sasa ni nchi gani ambayo bado ingali watu wanapitia katika njia ambayo haistahili. Kwa hivyo mheshimiwa wetu mkaweza kuangalia hizo barabara, ikienda hata watu weketu hata Maram, hatuhitaji lami kwa sasa, pengine budget inasumbua, lakini watu mwagia Maram na wakaweza kuilima ili watu wakitembea pia wajue huku viongozi fulani watu wakaweza namba 3 pia sisi tukaweza kuona ya kwamba tunajivunia tuko na watu wakuu. Tunajua mwaka majaliwa Mwenyezi Mungu mwaka wa 2032 Mheshimiwa Spika Moses Masika Wetangula tutakupigia kura kama rais wa nchi. Na sisi hatutakuwa pengine tuseme ya kwamba tutafanya hivyo kwa sababu tunataka watu wa kupiga siasa. Tunataka kiongozi ambaye anatusaidia amani. Kwa hivyo kwa hayo mengi na machache nataka niseme tu ya kwamba wacha Mungu amani akaweze kuwabariki. Amen.